Grabe nga laka gani. Ray baitin. Alright, nangunguna pa rin Philip Bibilio, John Philip Bibilio. Wow. Ala, bakbakang Philip Bibilio and Michelin Rivera. Nasa likuran si Ray baitin. Ala ka dia. Wow. Pro open ya, pro open first hit. Bakbakan Bukidnon versus Zinsan. Hala, wow. Kuha gid siya sa tagtag bay. Michelin Rivera. Alright. Wara. Alright, pro open. First hit mga lods. Nangunguna, Philip Bibilio. Pumapangalawa. Tingnan natin. Michelin Rivera. Ray bite it. Allah. Philip Bibilio. Michelin Rivera. Grabe nga laka gani. Ray bite it. Alright, nangunguna pa rin Philip Bibilio, John Philip Bibilio. Wow. Ala, bakbakang Philip Bibilio and Michelin Rivera. Nasa likuran si Ray bite it. Ala ka dia. Wow. Pro open ya, pro open first hit. Yun o. Hala, may palingon-lingon pa si Philip Bibilio kay Michelin Rivera. Bakbakan Bukidnon versus Zinsan. Hala, wow. Kuha gid siya sa tagtad bay. Wow, nangunguna na ngayon Michelin Rivera, Philip Bibilio, Ray bite it. Ala ka diha. Yun o. Lipad. Wara. Stanley Nonyesa. Paparon. Ala. Bakbakang Philip Bibilioan. Michelin Rivera. Ray bite it. Bakbakan talaga. Hala ka. Nangunguna na ngayon Michelin Rivera pa rin mga idol. Philip Bibilio, Ray bite it. Stanley Nonyesa, Ron Valedor. Wow. Matitirang matitibay dito. Ray bite it. Unti-unti nang makuha niya si Philip Bibilio. Nangunguna Michelin Rivera, Zinsan, Bukidnon all. Mag-isa lang dito ang taga Zinsan, Bukidnon na lahat. Majority. Wow. Bakbakang Michelin Rivera versus Philip Bibilio at saka Ray bite it mga lods. Grabe na pinagtara.
Allah. Nari ular nyo kayo, tagalanaw gyapon. Alright. Philip Bibilio. Malapit na kay Michelin Rivera. Babawi kaya to. Inner. Wow. Ala. Kala. Woo! Ala ka niya. Ala. Woo! Ala la 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 la. Woo! Paunti-unti na. Ang ganda ng laban mga lods. Yun. Michelin Rivera. Hinahabol ni Philip Bibilio. Bibilio hinahabol ni Ray Baitit. Allah, iner talaga ang laruan ni Bibilio. Oh. Wala, hala, 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 hala. Oh! Woo! Ganda ng laban. Bakbakan ng matitibay. Zinsan. Bukid nun, bukid nun. Hala ka. Yun oh. Matitirang matitibay. Michelin Rivera from Zinsan. Bibilio, Bukidnon. Private 8, Bukidnon also. Hala, muntik ka na. Muntik ka na makuha si Bibilio ni Private 8. Hala ka niya. Alala. Tuwa na ron baridol. Balyedor. Kabulol naman taan eh. Okay, Dara. Chinelas ray diferensya mga lods. Ala, mga nangunguna pa rin mga idol. Michelin Rivera from Zinsan. Ala, Ray Bait 8 ang Philip Bibilio. Bakbakanay. Ala, woo! Woo! Grabe. Grabe talaga. Ala ka diya. Kanagyan. Pati plagman, vlogger na. Okay. Michelin Rivera. Philip Bibilio, Ray Bait 8, bakbaka ng tatlo. Zinsan versus Bukidnon. Ala ka diya. The Hunter, The Hunter si Michelin Rivera. The BB Monkey, Philip Bibilio. Ala ka diya. Ray Bait 8. The Silent Destroyer. Okay, Michelin Rivera, The Hunter, The Baby Monkey, Philip Bibilio, The Silent Destroyer, Ray Bait 8. Nakiki. Kanit, ada kayong laban bay. Alaga, oy, naulahin na si Ray Bait 8. What happened? Philip Bibilio and Michelin Rivera, bakbakan. Wow, ayaw talagang lumayo. Hindi pinayagang makalayo. Okay, Ray, Michelin Rivera, Philip Bibilio. The Hunter and the BB Monkey. Winner, The Hunter. Gipildi niya. The BB Monkey, Bibilio. Third, The Silent Destroyer, Ray Bait 8.